ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड से सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। मैं थोड़ा सा अपना तारुफ कराऊंगा और थोड़ा सा इस किताब के बारे में कहूँगा। तो मैं बुनियादी तौर पे एक तारीख़ का तालिब इल्म हूँ। मैंने 12-13 साल पाकिस्तान में पढ़ाया, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पढ़ा। उसके बाद पीएचडी मैंने मिशिगन स्टेट से की और फिर कुछ पोस्ट डॉक मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में टीचिंग की और कुछ रिसर्च मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में की और पिछले 31 साल से यहाँ इंग्लैंड में हूँ। पहले मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ाता रहा, अब 25 साल से मैं बाथ यूनिवर्सिटी में, बाथ स्पा यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। रहता ऑक्सफोर्ड में हूँ और यहाँ के कॉलेज से भी मेरी एफिलिएशन है। तो मेरी ज़्यादातर जो तहकीक है वो जनूबी एशिया पे है, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री पे है, मुस्लिम्स इन यूरोप पे 2 वॉल्यूम्स हैं और फिर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पे रिसेंटली किताब पब्लिश की। और मेरी मोस्ट रीसेंट किताब जो है उसका नाम है द सिल्क रोड एंड बियॉन्ड, जो कि मेरे उन तमाम शहरों के बारे में है जो किसी वक्त मुसलमान तारीख़, तहज़ीब, तहकीक, तदरीस और फ़लसफ़े के मरकज़ थे। समरकंद, बुखारा, लाहौर, इस्फ़हान, फ़ैज़, कोनिया, यरूशलम और उसके अलावा पलामो सिसिली में, कुर्तबा और उन शहरों का ज़िक्र है जो मगरिब में हैं और उनके साथ मुस्लिम वर्ल्ड का इंटेलेक्चुअल कल्चरल ताल्लुक़ बनता है। मसलन हेलसिंकी, जहाँ 200-250 साल से तातार कम्युनिटी रहती है, और ख़ुद अमेरिका में मिशिगन स्टेट जहाँ मैं रहा हूँ उसके बारे में 1-2 चैप्टर्स हैं। तो वो मेरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से पब्लिश हुई है किताब द सिल्क रोड एंड बियॉन्ड। तो वो मेरा ख़्याल ये था कि ये एक आसान किस्म की तारीख़ी किताब हो जो ज़्यादा रिसर्च माइंडेड लोगों के लिए न लिखी गई हो, जिसे आम आदमी भी पढ़ सकें। तो वो मेरी मोर रिसेंट पब्लिकेशन है। आजकल मैं अपनी टीचिंग के अलावा यहाँ ऑक्सफोर्ड की में और लंदन में और कैम्ब्रिज में रिसर्च पे बेस्ड एक किताब पे काम कर रहा हूँ। वो है ब्रिटिश ट्रैवलर्स टू द मुस्लिम वर्ल्ड फ्रॉम 11th सेंचुरी टू लेट्स से द 20th सेंचुरी। और उनकी किताबें, उनके करस्पॉन्डेंस, उनके प्राइमरी सोर्सेज, वो मैंने उसमें ज़्यादातर ख़वातीन भी हैं और उनके बारे में लिखा है जो ऑटोमन एम्पायर में गए, जो हिंदुस्तान में गए, जो मिडल ईस्ट में गए। लेकिन इस किताब के बारे में अब आपको बताना चाहता हूँ। तो ये कुल्ज़म के उस पार मेरी किताब 2 साल पहले शाहिद अवान ने पब्लिश की है इस्लामाबाद से, एमल पब्लिकेशंस ने। ये मेरे 1983 और 84 का जो ट्रैवल है और जो रिसर्च के लिए मैं अमेरिका जा रहा था, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और फिर बर्कले, उस पे है। तो पहले मैं यूनान में रुका और उसके बाद फिर मैं साउथ ऑफ फ्रांस और फिर इंग्लैंड और उसके बाद फिर मेरा विज़िट जो है वो न्यूयॉर्क और वाशिंगटन और बर्कले में है। और वहाँ मैं टीचिंग कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, वहाँ की लाइब्रेरीज़ और म्यूज़ियम्स के बारे में। तो वो सारी चीज़ें मैं लिखता रहा साथ साथ उर्दू में। जब मैं 84 में पाकिस्तान वापस आया तो मैंने अपने दोस्तों को, तलबा और तालिबात को कहा कि वो मेरे इन चैप्टर्स पे नज़र डालें। तो उनकी सारे जो थी तजावीज़ और उनकी तनकीद को मैंने असिमिलेट किया और इस सारे चैप्टर्स को दोबारा लिखा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं वापस इंग्लैंड आया, यहाँ शिफ्ट हुआ 31 साल पहले, और इतना मसरूफ़ हो गया अपनी टीचिंग में और रिसर्च में ऑक्सफोर्ड में और बाथ में कि मेरा मुसवदा पड़ा रहा मेरे शेल्फ पे और मैं इसे देखता था और मुझे अफसोस होता था कि मैंने इसे पब्लिश नहीं किया। और ज़ाहिर ज़हन में ये था कि मैं अब चूँकि इंग्लैंड में हूँ तो शायद मैं यहाँ से पाकिस्तान का राब्ता जो है किसी पब्लिशर के साथ कैसे करूँ। तो इसी असना में मैं पाकिस्तान आता रहा, लेकिन वो विज़िट्स एकेडमिक थे या फैमिली के थे। फिर एक दफ़ा 2015 में मुझे इस्लामी यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर के लिए बुलाया गया और वहाँ मेरे बहुत अच्छे दोस्त और काबिल एहतराम स्कॉलर डायरेक्टर थे अल्लामा इकबाल इंस्टीट्यूट के, प्रोफेसर मुमताज़ अहमद महरूम। तो वो लेक्चर हुआ, उसके बाद उनके ऑफिस में कॉफ़ी के लिए इकट्ठे हुए। तो वहाँ मेरी शाहिद अवान साहब से मुलाकात हुई, उनसे तारुफ हुआ। उनकी किताबों का मैंने सुना था तो उनकी किताबें मैंने लीं अंग्रेज़ी में, उर्दू में। तो और उनकी शख्सियत से मैं बहुत मुतासर हुआ कि ये आदमी है जो बिज़नेस में इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन इल्म अदब और इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स में इंटरेस्ट रखता है। तो एक डिफरेंट किस्म का मुझे ये पब्लिशर नज़र आया। तो जब मैं वापस इंग्लैंड आया
تو میں نے ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یار یہ میرا ایک مسودہ پڑا ہوا ہے، یہ ہینڈ ریٹن ہے، اور اس کی اوپر سے سیاہی بھی کافی حد تک فیڈ ہو چکی ہے، لیکن یہ ہے۔ تو ان کو میں نے بھیج دیا اور بڑی مشکل سے اس کو انہوں نے پڑھا، کیونکہ میں نے فوٹو کاپی بھیجی تھی، اور ان کا تاثر تھا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اس پہ اپنی انرجیز وغیرہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پبلش کر دیتے ہیں۔ تو یہ انہی کی ہمت سے یہ کتاب جو ہے یہ آئی ہے، اور یہ 12 چیپٹرز پہ ہے، اور اس میں کچھ چیپٹر شروع میں یونان کے بارے میں، ایتھنز کے بارے میں، وہاں کی تاریخی اور تہذیبی جو ورثہ ہے، اور پھر ساؤتھ آف فرانس کے بارے میں تھوڑا بہت ذکر ہے، اور پھر لندن کے جو میوزیمز اور گیلریز میں نے وزٹ کی، اور پھر اس کے بعد جو زیادہ تر چیپٹرز ہیں وہ نیو یارک اور واشنگٹن، اور وہاں سے جو میں نے ٹریول کیے، اور پھر برکلے کے بارے میں۔ تو اس میں تھوڑا سا ٹریول ہے، ظاہر ہے یہ ٹریول لاگ ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کلچر لاگ بھی ہے، اور یہ مجھے اس کی اہمیت کا احساس اس وقت ہوا، اس کی پبلیکیشن کی اہمیت کا، کہ 9/11 کے بعد اور تھوڑا سا اس سے پہلے لوگوں نے کلیش آف کلچرز کی بات شروع کر دی، کہ یہ دنیا کا جو تہذیب، مختلف تہذیبیں ہیں اسلامی تہذیب سمیت، یہ اب کلیش کی طرف جا رہی ہیں۔ یہ پروفیسر ہنٹنگٹن کا تھیسس تھا، اور اس سے کافی لوگوں نے سبسکرائب کیا، اور یہ کانفلکٹس مڈل ایسٹ میں کافی حد تک اس سے ریلیٹڈ بھی ہیں، اور بھی وجوہات ہیں، لیکن لوگوں نے یہ سوچا کہ اسلام اور باقی جو خاص طور پہ مغربی تہذیب ہے ان کے درمیان کبھی کوئی کنسنسس یا بریجز نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا یہ بڑے ڈینجرس قسم کا پریمس ہے۔ تو یہ کتاب اس حوالے سے مجھے ریلیونٹ نظر آئی، کہ جیسے میں نے 1983-84 میں مغرب کو دیکھا، یا اس سے پہلے جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا 4.5 سال 5 سال امریکہ میں 1970s میں، تو میں کم از کم آنیسٹلی وہ تاثرات آپ تک پہنچا دوں۔ تو یہ کتاب اس قسم کے تاثرات لیتی ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں اتنی زیادہ فریش نہ ہوں، لیکن یہ ایک تاریخ دان کا، ایک طالب علم کا، ایک محقق کا مغرب کا دورہ ہے، اور اس کو اسی انداز میں جیسے میں نے دیکھا اس زمانے میں آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اور ساتھ ہی میں نے کاوش کی ہے کہ ہمیں اس قسم کی کتابیں لکھنے کی تحریک ہو، ہم اردو میں ہو یا کسی اور زبان میں ہو، ہمیں مرد عورت جو بھی اس قسم کے تجربات سے گزرے ہیں یا تحقیق کر رہے ہیں یا لٹریچر میں انٹرسٹڈ ہیں، ہمیں اس قسم کی یہ روایات کی بنیاد ڈالنی چاہیے۔ تو یہ ان جذبوں کے تحت کتاب پبلش کی گئی ہے، اور جو میرے حصے کی کتابیں ہیں جو میں یہاں بیچتا ہوں، جب بھی موقع ملتا ہے 10 پاؤنڈ میں بیچتا ہوں، تو وہ سارے پیسے ایدی فاؤنڈیشن میں جاتے ہیں۔ تو جو بھی میں نے خرچ کیا ہے میں واپس نہیں لینا چاہتا اس کتاب کی سیل سے یہاں، اور جہاں بھی میرے دوست احباب ہیں، بلکہ انہیں میں کہہ دیتا ہوں کہ یا خود 10 پاؤنڈ آپ ایدی فاؤنڈیشن میں جمع کرا دیں یا مجھے دے دیں۔ تو ایک ہمبل سا کنٹریبیوشن ہے، ایکیڈیمک کنٹریبیوشن ہے، اور ایدی فاؤنڈیشن کے جو اتنے اہم کام ہیں ہمارے معاشرے کے لیے اور ارد گرد کے معاشروں کے لیے، اس میں میرا ایک یہ ہمبل کنٹریبیوشن ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم آپ بک شاپ پہ جائیں تو ہیو اے لک ایٹ اٹ، اور ساتھ اگر نہ ہو تو آپ ایمل پبلیکیشنز اسلام آباد میں شاہد اوان صاحب جو کہ مشہور آدمی ہیں، اب وہ ویڈیو پہ بھی بہت اچھے علمی اور تعلیمی اور سماجی مضمونات پہ مباحثے کراتے ہیں، تو آپ ان سے ڈائریکٹ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور ان سے آن لائن بھی خرید سکتے ہیں۔ تو سما خراشی کا ممنون ہوں۔ آل دا بیسٹ۔ خدا حافظ۔